This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. দেখছেন টিভি9 বাংলা, আমি আফরি আপনাদের সঙ্গে। অপারেশন সিঁদুর শুরুর পর প্রথমবার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। তবে এই বার্তা শুধু দেশবাসীর জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের জন্য বটে। অপারেশন সিঁদুর শেষ হয়নি। অপারেশন সিঁদুর একটা নীতি যা জারি থাকবে। কোনো চাপের কাছে এই নীতির বদল হবে না, স্পষ্ট বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা দেওয়ার কিছুক্ষণ আগে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বলেছিলেন তিনি বাণিজ্যের চাপ দিয়েই দুই দেশের উত্তেজনা থামিয়েছেন। দুই পরমাণু শক্তির লড়াই থামিয়ে তিনি নাকি গর্বিত। If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. ট্রাম্পের বার্তার কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তরটা দিয়ে দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। পরমাণু শক্তি দিয়ে ব্ল্যাকমেল করা যাবে না। ভারত জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেবে, কারণ অপারেশন সিঁদুর শুধু একটা অপারেশন নয়, ভারতের নতুন নীতি, নিউ নর্মাল। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। আরও একটা বার্তা প্রধানমন্ত্রীর কথায় স্পষ্ট, সামরিক অভিযান আপাতত বন্ধ থাকলেও কূটনৈতিক স্তরে নেওয়া সিদ্ধান্তে কোনো বদল হবে না। বাঁচতে চাইলে পাকিস্তানকে জঙ্গি কারখানা বন্ধ করতে হবে, এছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন আপাতত অপারেশন সিঁদুর স্থগিত, কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। ভারত এখন পাকিস্তানের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর কড়া নজর রাখবে, আর কোনো বেচাল দেখলে ভারত ভারতের মতো করেই জবাব দেবে, অন্য কারো কথায় নয়। ব্যুরো রিপোর্ট, টিভি9 বাংলা। সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসে প্রশ্রয়দাতা রাষ্ট্রকে একই চোখে দেখি পাকিস্তানের আর্তিতে সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ভারত। ভারতে ফের জঙ্গি হামলা হলে কড়া জবাব দেওয়া হবে। অপারেশন সিঁদুরে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জঙ্গিদের সদর দফতর। পাকিস্তানের সঙ্গে কথা হলে শুধুমাত্র পিওকে নিয়ে কথা হবে, সন্ত্রাস নিয়েই কথা হবে। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में
दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। ভারতের চাপে নাজেহাল পাকিস্তান। যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর বিশ্বকে পাকিস্তান বার্তা দিতে চেয়েছিল, ওটা নাকি পাকিস্তানের জন্যই হয়েছে। 24 ঘন্টা কাটার আগে বিশ্বের সামনে মিথ্যের হাঁড়িটা আবার ফুটো করে দিয়েছে ভারত। ভারতের প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের কি অবস্থা হয়েছে সেই ছবি এখন হাতে হাতে ঘুরছে। আর এই অবস্থাতেই সোমবার বিকেলে হটলাইনে কথা হয় দুদেশের ডিজিএমওর। তার আগেই যদিও ভারতের বার্তা, পাপের ঘোড়া পূর্ণ হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের। ভারত তৈরি। কথা ছিল দুপুর 12টায় ভারতের ডিজিএমওর সঙ্গে হটলাইনে কথা হবে পাকিস্তানের ডিজিএমওর। কিন্তু যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর থেকে ভারত একটা বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছিল, কথা হবে, কিন্তু জঙ্গি দমনে ভারতের অপারেশন সিঁদুর থামবে না। পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে কথা হতে পারে।
ভারতের হিট লিস্টে থাকা জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়া নিয়ে কথা হতে পারে। আর কোনো বিষয়ে কথা বলতে ভারত আগ্রহী নয়। দিল্লির এই একরোখা মনোভাবে চাপে পড়ে যায় পাকিস্তান, বৈঠকও পিছিয়ে যায়। এর মাঝে দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ভারতের 3 বাহিনীর প্রধান। আরও একবার স্পষ্ট বার্তা, সাময়িক যুদ্ধবিরতি হলেও ভারত যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধের জন্য তৈরি। ভারত অপারেশন রেডি। क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। জঙ্গিদের লালন পালন করা পাকিস্তানকে আরও একটা চরম বার্তা দিয়েছেন ভারতের ডিজিএমও রাজীব ঘাই। हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। ভারতের এই চরম বার্তার পর সন্ধ্যায় দু দেশের ডিজিএমওর মধ্যে কথা হয়। সূত্রের খবর, আর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করা হবে না বলে ভারতকে জানিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের কথা আর কাজে কোনো মিল থাকে না, কিন্তু পাকিস্তান কি করলো না করলো বা কি বললো বা না বললো তাতে ভারতের কোনো মাথা ব্যথা নেই। পাকিস্তান কোনো বেচার করলেই ভারত তার কড়া জবাব দিতে তৈরি। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা।